Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattah alladhi ja'ala kulla 'ulumin miftah wa huwa alladhi halal nikah wa harrama as-sifah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa mustafadun kadzalika min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam عندما جاء نفر إلى سيدتنا عائشة رضي الله عنها ويسألونها عن سره صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أكل اللحم وقال الآخر أنا لا أنام على فراش وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال فما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أنام على فراش لكني آكل اللحم لكني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, saya patan kaula muljaaki wa nakhussuhum bidzikri guru patan kaula sareng panjenengan sedaja al-mukarram wal muhtaram Kiai Syamsul Arifin, jukan Kiai Mahrus sibatan Kuala Muljaaki, Kiai Kusnadi sibatan Kuala Muljaaki, Kiai Najwi sibatan Kuala juga Muljaaki, jukan Kiai Ali Yasin sibatan Kuala Muljaaki, sarang Ustaz Nasiruddin sibatan Kuala Muljaaki, Tuan Roma Sahibul Haji wa Surur Bapak Haji Muhammad Hadi sarang Ibu Haja Sumina sibatan Kuala Muljaaki, sarang mempelai berdua Nur Aziza dan Fatur Rahman, sarang setujana para anggota Jam'iyah Malam Jumatan, para masyarakat pendatang ke Sebatan Kuala Muljaaki, juga Raisul Qarya Kepala Desa Tanjung Bapak Badr Sofi Sebatan Kuala Muljaaki, serta setujana para hadirin laki bini tua muda setak langkong seporana. Peten gaula tidak bisa menyebut satu persatu asmana panjenengan sedaja, namun tak mengurangi rasa hormat peten gaula dak para bustaja. Wallahu ya'lamu bi asma'ikum wa antum tukramuna indallah. Ngireng pertama-tama peten gaula sareng panjenengan kadinto amuja syukur deka Allah Subhanahu wa taala karena peten gaula sareng panjenengan bisa bermuajahah, bisa bermujalasah di satu tempat yang insyaallah penuh kelaban mubarakah kadinto di dalam untayan tema resepsi pernikahan wali matul urus daripada Ananda Fathur Rahman dan istri tercintanya Nur Aziza. Saya laksanaki malam semakin kadinto ngiring duaki barokana para kiai sebere langker, barokana para ulama, barokana para asatid, barokana para tokoh mantaran mantan sekedua kadinto tetia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Penyarengan, amin Allahumma. Pekus nak potonah, amin Allahumma. Pekus rezekenah, amin Allahumma. Saya paling penting boleh manteran Adinda Nur Aziza Kadinto sesuai kalaban ponapa siarap sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manteran tetia orang bini semerti. Amin kote. Tetia orang bini semerti. Pentahun lahir sampai 11 kali. Kan Kak Dinto siarap Nabi Muhammad, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Jen banyak potrana, jen banyak rezekina, amin Allahumma amin. Ini paling penting para hadirin. Ben paling penting boleh mantaran. Saya hadir malam semakin Kak Dinto, saya sebagai langker, saya sebagai dan compo Kak Dinto, saya sebenang beban terop mantaran sarang Allah Subhanahu wa taala i paring na barokah. Le barokah ni Pak tergantung dari orangnya saya paringi sarang Allah Subhanahu wa taala.
Debun ulama barokah nikah ziyadatul khair min umrihi. Atambana situng kebagusan dari umur situng orang. Nikahnya mana barokah? Mana bih debun ulama barokah nikah paring ngakidah kanak-kanak. Maka nak itu sareng Allah Subhanahu wa taala tetinakan sesoleh sesolihah amin Allahumma. Mana bi barokah nikah paring ngakidah ke orang sampuna keluarga baik seanyar atau selaju, maka keluarga kadito sareng Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah amin Allahumma. Mana bi barokah nikah paring ngakidah ke orang sandi ilmu Pak, maka orang sandi ilmu kadito insyaallah ilmuna bisa beri manfaat ke aban tibi, juga beri manfaat ke orang lain amin Allahumma. Mana bi barokah nikah paring ngakidah ke Roma, paring ngakidah ke compo, maka orang sandi Roma kadinto, orang sandi compo kadinto, insyaallah bekal ngalak manfaat kala ben-ben Roma kadinto. Mes kadinto kiai, survei membuktikan Pak, tak langkung seporana. Banyak orang se Romana ganteng, banyak orang se Romana bagus, lastari keramik, lastari pelafon kena ben pulang pun di situ aja. Terkadang orang sandi ini kita apa bunga Pak, beda mana pun tak? Toreh tak langkung seporana jawab saja. Romana ganteng, Romana bagus kan esena manuk terkapina penyamana. Tore, halo, reng tancung, talangkong seporana. Romana ganteng, Romana bagus kan esena manuk terkapi, na penyamana. Pecodun, korong pada. Romana ganteng, Romana bagus kan esena sampai kapi. Kanteng. Ada teh, ada kopi nanti kau. Ya Allah, manturan selamat kafi amin Allahumma. Romana gan ya Allah Allahumma salli ala Muhammad. Tikil maren pe. Ki? Toreh jawab boleh Allahumma salli ala Muhammad. Romana ganteng, Romana bagus ken isena orang sakit kapi. Rumah sakit. Romana ganteng, Romana bagus ken isena orang gila kapi. Rumah sakit jiwa. Romana ganteng, Romana bagus kan esena hewan kapi. Kebun binatang. Makanya ngering doa ada ke Allah Subhanahu wa taala manteran paring barokah. Jauh dari musibah, jauh dari fitnah, paringi tuli depak ke Mekah saja. Bisa ziarah ke Madinah, paringan di anak sesoleh sesolihah amin Allahumma. Salatan wa salaman, marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seinsyaallah wa mal yaqin peten kaulah sareng panjenengan ku laku bisa arang-sarang kalaban beliau nangis wargan Allah Subhanahu wa taala fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim amin ya rabbal alamin. Maka dari kadin tong ngiring mau selawat dimin sekecek pola-pola barokana solawat peten kaulah sareng panjenengan ku laku bisa arang-sarang kalaban Nabi Muhammad di swarga amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ngereng setuju. Sallallahu ala Muhammad. أشرق البدر علينا talangkong penyaringan ngiring setuju مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه سروري صلى الله صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر
شمس أنت بدر أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه wasallam. Mantaran kulaku masuk surga saja. Amin Allahumma. Sejelas para hadirin semakin keadinto Ananda Fathur Rahman sareng Nur Aziza ampun jadi suami istri. Tentunya singkat padat saos dari peten kaula tak langkung seporana. Umpama nala ampun apolong iantara Nur Aziza sareng Fathur Rahman otomatis sepaling kotu kekali bahwasanya iantar nasi kedua kadinto andi kebutuhan bisa-bisa bang tegi karena manusia ini kebutuhannya macam-macam para hadirin. Mun orang ki baru lahir andi nak kini napa kebutuhannya susu ben popok tihi. Mun aran lampon masuk TK napa kebutuhannya buku ban bolpen. Mun aran masuk mundur ke tempat-tempat nyanyar napa sekutu bagi kitab ben selain tihi le semangkin seanya ma Fathur Rahman kadinto sareng Adinda Nur Aziza lampun apolong otomatis kebutuhannya berbeda macam-macam. Cuma setelah peten kaula teliti para hadirin manabi ampun keluarga kadinto menurut ilmu psikologi atau ilmu ahwalus syakhsiyah paling tidak kadinto kebutuhannya orang laki paling dominan cuma dua kebala cuma dua, sementara orang bini makalain mak beda mie lain karena orang lain. Tapi sebelum batan kau ngebala tak langkong kopi nak mana biasa beda kopi na para hadirin. Dan kulir ibarin ki oleh Paleman baru seminggu dari Pontianak. Alhamdulillah ngisai kasih selama 10 hari beda kopi na beda larutan na apa. Jadi pak katancung tadi na apa nak roaing beri. Ya Allah mantaran selamat amin Allahumma. Dabuna ilmu psikologi atau ilmu akhwalus syakhsiyah ban selain orang laki ini paling dominan pertama kebutuhannya kira syahwat. Kenapa? Syahwat. Allahumma shalli ala Muhammad. Syahwat tak muturun jima. Jima ni cak Arab. Tahun ini kenapa cak muturun? Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ni kami sekadin tu kiai secara ilmu umum kadin teman nabi orang laki terutama sebab kerajaan pun nak kata umur 20 tahun ke atas. Lah ni kan nabi ampun ada sesuatu baik ni ke buaan, baik ni kata ku ajam ku sape, ni kan ber vitamin saya masuk ke situ kenengan Pak. Nyaman nak kandung apa nyaman? Tempatnya sel sperma. Masuk nang ini kah? Ni ke cepon Pak, penteluare posa. Penteluare posa. Lemun la posa mun ngiper dari mana? Dupa tak dupa? Dumpa Pak. Dari rumah. Lah ini kamu nampun pada sada buah kimun terluar ini kamu sabar di caki seminggu posa tergantung dari gula sarang pancenengan. Imun orang yang bok teger terluar langsung posa. Mun orang yang bok loyo paling 40 hari hibur posa. Lemas tak lemas. Lah mun la kodung posa ada mun segi buru mun la posa mun tak buah berarti kan ngiper tiki. Mun lagi berarti kan akhili lereng laki iwakton kak dinto para hadirin ini kepanas pon bahaya tak bahaya lemun lepanas otomatis nikah harus disalurkan munte saluraki Pak ngamuk tak ngamuk makanya tuh kadang orang bini mulus tak pengertian tak langkung bagian saya karena saya kamu udah posang ya kantor nikah lemun Muhammad elau oke lah, ni kata pun Nabi Muhammad benar guru lah. Idza da'ar rajulu zawjatahu falta'tihi walau kanat 'ala tanur. Cak maturna apa? Mun orang laki pat Rahman lampun ngajak ke bini Nur Aziza. Sanajan sebini para panatana
Sanajan sebini perapan ngantil aing soro sabak gelu soro tekani lagi nah. Engki mana punten? Allahumma sholli ala Muhammad. Di rumah. Wis soro sabak aing gelu bagian pate gelu Pak. Munte pate ketonon deki kompor. Pate gelu beres gelu ka pipas tekane hajar selake. Mun tak tele tekanin Bu. Billahi ngamuk lah. Benekin hiok parengi bi sampean engko terori ya teh gede ngaki tapi mun lampun lastareh terutama tepak ke malam Jumat iki Pak tuh engko teromas engko teromas imleki kenapa saanap hasratnya ampun tersalurkan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ban Bu nika kencaran yuk halo Bu kencaran dawuh Nabi Muhammad orang se ngalakoni situng perkara ketika dinto satu ronde cepon kencerna pada ben maten petong polo orang kaper mun satu ronde satu kikuk mun dua kikuk berapa kikuk berarti 100 Pak Bolo mun kikuk berapa 200 sepuluh mun sampai kikuk berang 210 tambah petong polo berarti sekitar 200 belum polo kenting tepak nomor leman Pak kikuk Pak ngucap sebini ambu kak rengka bermata kepilan tak kuat berarti apa hyper selakian ini berarti ya Allah munturan selamat ya amin Allahumma lah nikah saya mun sampai 5 kali mun sampai 6 kali kikuk ngucap sebini Kak mun setiap benih ke orang kafir semate Kak maka sengko mate kider ya lah mangkan na yu tak langkong ki gula dabu na bebeureun deui idza qama dzakar amyal basar mun saya bebeun kecegah maka semuanya akan buta mas kadeutuk nyai makanya harus tersalurkan sebini gotu ngartein mangkana katipan apa mun selake lampun kesokan mun ngangkui kalam pijak ngangkui celana levis dari rumah melarat pona boleh terkadang selagi ajaran levis ki sapuin terkadang ki sapu ki beri gembok bener mana tahu bini baju boy mana ganik mana honda. Jadi pertama, nika kebutuhan paling tidak, nika paling mun teluare sekalian umpamana atau seminggu sekalian. Beda sih Pak Bono are sekalian beda sih setahun sekalian. Tergantung dari selaki, makan nika kudu tersalurkan. Sepertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Mantaran barokah amin Allahumma. Sepertama, nika kudu tersalurkan. Nomor 2 Pak, kebutuhannya orang laki ini kenapa? Pengen dihargai. Yang gimana punten? Allahumma sholli ala Muhammad. Gula tanya ke sampean umpaman nah peleman dari pasar Pelerenan, peleman dari pasar Tamperu, peleman dari pasar Pelengan, pas sampean ngibe bakso dari pasar, depak ke Compon, sebini perak punah punten. Nah, perak berarti tepak ke saya nih Pak. Dua mun tepak ke selopor korek jeling beri ya. Orang terorocek lagi bakso. Orang tero diundi miliki bakso ceda nih kayu kenapa orang laki pengen dihargai napa saya pada ngaki kadisa lampun di kede erbon karena orang laki di bakal halo bunga tak bunga Bu alhamdulillah Papa terima kasih ya Papa kan nyaman mereka cungan kocak Papa lagi Mas Papa billahi todus Pak billahi todus kocak Mama Papa demak gula pada jempok Mama Papa tak peduli todus karena apa celin tak saya pada bener saja pengkimun Mama Papa Jakarta pada bener kan todus Mama kamu mana ngare Papa kamu nguruk jalan dong ya Allah munturan selamat berkah amin Allahumma lihat kadang gula seheran kita langkong seporang dan gula di kancah Pak nikah serang dan gula ipakon keluarga kalabon orang bini seratin soki mobil sampai 5 biki juragan emas sebini becek ki muntuk tanda anapa gua halo
Lah kan cak gula nek tanda, mi tanda ke jong mak gendeng geluh. Cak gula bene ken tanda kiai, kenten gula dekik mulak kabin ben orang karwa, toko harga diri ten gula diinjak-injak. Masa kadin to, karena ten gula sadar gula orang keni ten gula cuma petani. Mun pas sampai ten gula polong ben orang bini kasah, maka ten gula paling tidak karo dekik ke besubire kwa. Otomatis ten gula tandi harga diri. Orang laki ini Pak, Masya Allah subhanallah, duri ndak aja ke harga diri. Toko saja mau orang bini ben anak dia ketak ngakan napas dia kelagu tore. Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Semakin sampai nemen apa? Nemen bako. Di kolesan apa sampai saya nemen? Nah, laku bila saya kolesan apa saya siram nih tore? Kol lema sampai kol berempat. Panas tak panas? Ujeng tak ujeng? Cuma karena ki aja ke harga diri toko bini tak ngakan. Toko sanyam anak toko kelaparan pakune kelaku teh. Idobo bade berita pesen ng Malaysia ada pak tak ada pak. Bade berita pesen ng Saudi ada pak tak ada pak. Depak situ je karena apa? Untuk menjaga harga diri agar anak ben bini tetap ada. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Mantiran selamat kapi amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah dua karo, munden reng bini banyak apa? Kebutuhan orang bini nikah, sekutu kekeli serang Fatur Rahman saya nggak le. Pertama apa? Orang bini kak din toko tu belenjai. Halo. Orang bini kau tu belenjai. Belenjai pun apa kan itu kiai? Zahiran wa batinan. Mun karo zahir melolo pak, mobil sampai lemak kuah. Romana tingkat 10 tapi saya bebe tak cek ke derma. Derma. Ibu ang, anak apa ibu? Tapi mungkoro saya bebe cukup merolo. Ken Roma tak ada, mobil tak ada, cukup tak ada derma. Pada tak nyaman, senyaman derma. Dohir batin kotu beda alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kunci apa? Orang bini kita sarwat, kursi kebutuh beda nyaman. Contohnya saya ada pornapan sekutu beda tore. Dari segi pelapanapan sekutu beda. Laos, konyi, beng pote, beng mira, ketomper, kemere, saang, nyak nyior, beres. Kau tuh kena kapi diem orang bini pak. Yang gimana punta? Allahumma sholli ala Muhammad. Tak sarowat tapi mun tada situng tak kikir ki. Engki mana hontan? Engki intinya aku tuh bukan nakapi nikah sendang dapur. Kok aja mah kok sapena kok tasen pebode kapi nang reng bini pak. Alhamdulillah. Nikah saya dapur sendang lemari napa sekutu beda. Tak mau tak ngetel lagu bagian begini. Halo, Bu, nah mana saya lemari sekutu badah, Bu? Nah, saya lemari sekutu badah sarong, samper, pakaian dalam, baju, itu pun mun reng bini mun kelampi tahun ribu jak beli boleh, Pak. Te angku yang gimana hontan? Karena kenapa semakin ten kula ngulatin ng TikTok, nika terbaru kelampi orang bini nika, seanya makalampi ben kodungnya sesetel. Yang gimana hontan? Paling harganya 200.000. Laku koncengan boleh, ku tahu boleh. Koncengan boleh, ku tahu boleh. Ku tuh ngerti sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Neke sebenarnya lemari lain sebenarnya nang beten. Mun sela R napa nyamana? Mas, saya nang gelang, kantor napa nyamana? Gelang, bade tada. Ku tuh kekeli serang panjenengan. Insyaallah kur kena nyaman tak nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ruwet kur bade kapi. Apalagi semakin tak langkung saporana. Semakin ni ke osom mun beda sekocak skincare. Kan gula ngebale ke bagian bini tak langkung, kau tu saling ngerti ke selake. Mas kadin tu kiai, mun selake mun karo sekitar napa lagi kelakuan nukangi umpamana. Nukangi berempat. 400 di masih 400 ji. Malah rangkelu. Berapa yang nukangi? Tosekat mun umpamanya selake cuma nukangi bertiga jin tosekat sebulan sekitar
Berapa? 3,5 juta. Nika kudu kena kapi pon, mulai dari dapur, dari lemari dan benda lain. Berarti beda entah sadang genteng. Tak iki Pak. Mun pas sampai selak tak langkung bendikin rendah gitu kang punten realistis. Mun andi pas saya 3,5 juta, apa hai beli MS gelo 3 juta bisa sampean. Kelenger tak kelenger selake? Kelenger. Dadi umpama negejina cuma sekitar 100-200, paling tidak ngubengi beda FIFA nomor 4. 11 karo, berempar kan karo. Berapa itu? Berapa? Pak Ebo, plastikan, kan gula ngebala ke sampean. Mun koro beda FIFA plastik, billahi tak ada pak kepelerenan Pak. Tak ada pak paling ada pak ka betes lah temu ngele akili kapi. Jangan Pak Ebo. Tak kile. Nah, tapi mun tekian boleh andi PCO ke Pixi. Pixi ini arkan telah bola Ebo. Selake cung banyan boleh pesa dengan lego warda. Sepiru, warda, beda warda. Iya cak ulan di tonggel Pak. Ya compo ulan di tonggel. Tan gula kemarin dari Pontianak, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Tak toman ngebini bini gula. Anak Pak abid gelu. Sebuah orang sayangku tak gelemari. Lah umpama selake nek andi pese cung benyan boleh ngalak de Vienna. De Vienna nek paling satu namanya mana karo? Satu paket sekitar 2 jutaan. Dari Pak, cocok 2 juta. Lah mun selake cuma curokan besi umpamana atau curokan bokok ngalek mes glo 3 jutaan. Ben pole sekutu kekali sareng Tanjung, tak langkong iki. Lah, nafkahnya orang bini si urusan keadaan itu si wajib cuma situ. Kenapa? Alatut tanadzuf. Cara apa? Si wajib bagi dari laki orang bini urusan tak beda nika cuma alat-alat kebersihan. Kenapaan? Halo. Napaan Pak? Sabun. Kayak gitu. Alat tanadzuf saya pertama saya wajib pakai. Mungkor lain tak wajib. Alat tanadzuf. Napaan? Sabun berarti terus dari bebe. Sabun cap katak gitu. Sabun cap katak korang teki ngalak sabun cap gendeng. Beda. Sabun cap gendeng korang teki ngalak sabun cap korse pada. Sabun cap korse korang gendeng ngalak sabun gip. Gip korang gendeng ngalak ke Medicare. Medicare korang gendeng ngalak ke Novo. Novo korang gendeng ngalak ke Shinzui. Mi apal kapi nyaman sabun yang dinar gede. Shinzui korang teki ngalak look korang teki ngalak Lervia korang teki ngalak Daf. Dan ini kasih wajib pakai keselake. Kau tuh badan nang jeding karwa. Saya nomor 2 ada tuh apa? Sikat gigi apaan? Formula, Pepsodent, Ciptaden, Ritaden, Close Up. Hendak kapi ini kah? Ini kasih wajib Pak. Terus ngaleka sampo, apaan sampo? Sampo saya paling muda, Emeron kurang teki ngalek ke zinc kurang teki ngalek clear kurang teki ngalek ke pentin kurang teki ngalek ke rejoice. Ini wajib pun nih kah? Agak daya wajib. Napa sih dapur karo sekuning untuk ora-ora. Sabun tulit ekonomi wajib. Nika saya wajib pakai situ aja Pak. Ken mun cuma beda ketigela, nika tak wajib koma. Derma Pak. Mun beda tak wajib. Saya wajib ini kita pun kita pola kita fikir pasal panjenengan alatut tanadzuf, alat saya bersih berhubungan kalaban WC aing wajib. Dumelang antara ka Bandung gitu semakin. Sobung tahu sementara ke Bandung yuk. Yang mana Honda? Allahumma sholli ala Muhammad. La perkara beda nikah min jihatin ukhra dari sisi lain ken tak langkong sanajan tak wajib sapa warana cea celingan bin tetangga. Thank you Pak. Mun di tetangga bendein karo Pak. Ibu saya glowing bendekin cet karo Pak. Beda khusus mun becek cek nyala aki cek mukroman kebinan sampean pakro kikir pulang sebab coba
Bintang ke celing melolo, benih kena ni ke cara apa? Karena apa? Birin sampai tak bendai. Benten pak, makai juba kor oso insyaallah genteng pak. Contohnya tore, mana tepak ka orang bini selang-celang pe kepender macara tore. Mun tepak orang bini selang pe kepen, cek ngalaki tabes tak usah repot. Cek ngalaki reksona ki usah meleh, tak usah werwat ngalak sepet. Beklin bahasa bahkan kelampi ke pak. Ngalaki sepet anu nyiur karo. Billahi pote. Tak percaya burin bacen pote. Gila, burin bacen pote usah werwat ngalaki ini ke insyaallah pote pon. Gimana hontan? Tapi ini kekis pertama kau tu belanjain zahiran wa batinan. Mun lekena kapi tak rawat pak alhamdulillah. Mun koro sakit cetak sekoni cak ki baga dokter tak usah. Mun koro ke cetak sekoni tak usah ki baga masake cokop ki baga basunari pelerenan. Beres tak beres? Beres tak beres? Ngalaki selok, ngalaki geleng, ngalaki kalong beres tak beres? Alhamdulillah. Jadi kebutuhannya orang bini pertama kau tu belanjai. Nomor dua harus dicintai. Orang bini kau tu kesenengin sarang panjenengan. Katipun apa cara nak tak langkong? Umpamana sampean dekik datang dari nokangi, datang dari alako, para panapolong wak duaan tekuk sebini karo pak. Tekuk dede na pada. Tekuk bau na pada, mun parlo nyanyi sampean. Alhamdulillah. Katipun apa nyanyi kiai? Tergantung dari pengetahuan panjenengan. Mun sampean uning Arab, laki lagu Arab. Dari macarana. Habbita yawma tlaina lamma hakina awal kalam. Encan saya laki beles bisu bini ala bali. Tak tahu jangan toring tancung menuning carap-carap ala bali walan tadari illi gharan. Saya tahu cak Arab menuning cak India san sanananan san sanananan pada. Iwan tak tahu, tak India tak tahu, bahasa Arab tak tahu, ngalaki bahasa Inggris pada. Every night in my dream, I see you, I feel you pada. Mun tahu ning bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Arab, ngalaki bahasa Indonesia awas dari macarana tekuk sebini bisa sampean ngucap, sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu. Seneng tak seneng sebini? Seneng, alhamdulillah. Oh sap, oh bun bi sampean. Mun parloh de bun ke Malik karwa. Mun parloh de bun ke Malik Sanusi Bondowoso, beliau kadito cepon menyediakan 7 parfum khusus untuk istrinya. Alhamdulillah. Penapan seperti kiai? Esio muabun Abu Pentin. Esium pepena Abu Nangkah. Esium leera Abu Cempuh. Kebaban sekonne Abu Turin. Kebaban sekonne Abu Cempuir. Kebaban sekonne Abu Kocakalan. Lu kan seneng alhamdulillah kudu Arabet mun parlo parange obeng kudu cinta ring bini deh Pak. Masuk teh dunga bentak. Lu kan nyaman tiki. Laku le anan ku laku mun mare lulus pakai tebet ya laku mun lulus pakai penyuanyar pemonduk mare tugas ku laku bawa biniin tunging kelus kece nyaman tak nyaman alhamdulillah sebini cuken pada terkadang orang bini ini kabri lagu ke selake tergantung dari gaji sampean alhamdulillah mun selake gaji sebulan 10 juta dari malaguna. Selaki andi gaji 10 juta ngocak sebini. Yang ku cinta padamu 10 juta. Mun 1 juta. Nah,
Raga nih insya Allah nih terjadi komunikasi dengan baik, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Nah nih kak, jadi kotu belanjain orang bini, kotu senengin, kotu mengerti. Saya paling penting debun Nabi Muhammad mun keluarga kak dito de masa kirana seandi anak alhamdulillah. Karena kenapa tujuan orang alake orang abini nih kak anak sepaling penting. Engki mana punten? Umpama na tandi tingkala doa pola-pola laku iswar ke parengin. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Le mun tero andi anak saya katipun apa kiai carana ngiring dedebun ulama selebede. Katipun apa kadinto kiai? Debuna Kiai Haji Hasbullah Jombang. Beliau iwakton nakasokan andi putra Amit kenyaina. Nyai abdi nakasokan andi putra pole nyai. Kenapa dia punya nyayana? Siap kiai. Abdina siap hamil boleh, abdina siap ngandung boleh, tapi dengan satu syarat. Kenapa kak ditonyai? Selama abdina hamil, selama abdina ngandung putra panjenengan, abdina awajibaki da panjenengan, ajunan wajib ngatamaki Quran satu sekali. Geng kilo, reng tancung bak bada. Pak bada orang yang tancung saya waktu sebini hamil telah hatam Quran satu sekali. Penyareng bada pernah tada? Nemu tak nemu? Melarat pak. Aduh satu sekali bilis si mari kay, bilis si nyerama bago kay. Mun sampai satu kali cuma kali itu masya Allah kelaku sedang kiasbullah pak. Sampai hatam sampai satu sekali lahir putrana iparingi asma Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjadi salah satu pendiri organisasi terbesar di seluruh dunia Nahdlatul Ulama oleh nerakatan nih gila. Engki mana punten? Allahumma sholli ala Muhammad. Lo ini kamu lumayan berat ke panjenengan. Gula teratanya ke sampean. Bila sampean teman hatam tore? Bila demah. Bulan puasa, hatam bulan puasa. Compon apa masjid? Ongke mendarusan hatam kiai saya pakai gula pada pak. Mungkin masya Allah mun selake parapan ada urusan nang masjid sebini aku tuh ngarte. Dalam masa nyaman selake maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Senyaman. Dalam masa saya sebini kutu berkah ke masjid abri ring kuring, abri es krim, abri es campur dan selain. Mun perlu nyuruhanan ping ayat terakina ring kuring ke masjid pering depak teraki ke masjid paekeun tem mikarawa seakan titepak ke selopor semaca Bismillahirrahmanirrahim walaqad ataina walaqad ataina Ora baca ataina mulai tak tahu muntuk lah jolah kita ada nama leburu lah bareng dapat seceping gila dapat akaran masjid abeli boleh ring kuring ke dapur ma abeli ring kuring ngeping dari ma puja kita bekila taina menolong tinggal beki boleh benih kau taina mencret jiboy Allahumma shalli ala Muhammad mantaran barokah amin Allahumma amin tapi munturan dia anak saya Fatur Rahman sarang Nur Aziz ini kak proses geluh benih langsungan mun parloh talangkong dan gula pernah diaman 5 tahun. Saya pernah diaman 5 tahun berdesitung syekh di sama asmana Syekh Ismail Al-Hadrami ini waktu aman tanah katigila nih aman tanah katigila akatin Nur Aziz Fatur Rahman nih kan biasa muntang petang nape kalau komentar nih kan ngekeli sampean kan makanya pengajian tanah bidabit nih serasa budi kan ekiba belum sampean ki lapar boleh nih kan berarti sampean ki ikan sepat, ikan gabus naruhnya di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena saya sudah lapar. Gula kita ada pak, mantaran barokah, amin Allahumma. Latan gula andi guru nang Yaman, di keber situng cerita dari gadisnya Yaman Syekh Ismail Al-Hadrami. Waktu amantan gila nih kan, pas amantan teng petengan nih kan biasa nalakot iki, laki bini. Ternyata punten pak. Napa sih kalau kau selake? Ngapar sejadah? Debara. Yang par sejadah nah icompon langsung Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kol sanga, kol 10, kol 11, kol 12 kita ambu. Sebini ngocak dari depan, ya Allah, bilang kau kelaku wataya. Ayah lah kol 12 kau kita roda rem ya. Tunggu Pak, kol situng, kol 2, kol 3, kol 4, billahi torot. Teli sekali. Ngocak sebini, ya pola-pola mun beni malam setia laku malam pola. Tunggu boleh laku malam, sobung Pak. Tunggu boleh lo malam sobung. Semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 10 malam, 20 malam, 30 malam, 40 malam purui kelak kau bisa laki. Le semakin umpama napah bede Tanjung Fatur Rahman amatan gele sampai 40 waris bakal datang tak luang. Apa kau bisa datang kena tore? Dar, apa Pak? Tak kebicaraan. Minta kebicaraan apa? Tore, umpama na sampai 40 hari tak luang, bau kita kena. Do beli aki ini kemana? Beli aki kama. Beli aki ke Roman. Anak apa bola tak? Dari Pak tak masuk sekali. Tak gol tinggi. Lepas kado tu benikin pun tak kelaki guru nih Pak punten. Kin cuma kina penyaman. Ki atarakat kelu kasa. Ki atarakat kelu nyunda ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pola poterna tetina kana asesai. Mangkan gula sarang pancingan mun tero andi anak asesai paling tidak mun masuk aku kasa maus kolhu selekor kale. Al-Falak selekor kale. An-Nas selekor kale. Ayat kursi selekor kale. Yasin 3 kali, Ar-Rahman 3 kali, Waqi'ah 3 kali, salat hajat 12 kali. Ya Allah, anja arah apa yang Tanjung kan? Maklah kalau orang mulai gila makan. Nana apa Pak? Lober. Abada ni kejaran benikan gampang lah. Kiai sebeda semakin karo. Baik itu tepet, baik itu penyuanyar, baik itu penyepen benda lain. Itu rakataki serang bangga sepon ada. Pancingan ngekeli gila. Kiai saya apa? Saya Fatihah gila karo. Salah satunya beda pasara, beda keisbat, beda Kiai Haji Abdul Hamid. Olati serang pancingan putar-putaran semakin tore. Billahi mulja kapi Pak. Amin Allahumma. Me bisa panjenengan ngegoli bodoh si 10 tahun apa sa untuk Aban TV, bodoh si untuk santrena, bodoh si untuk keluargana. Usah terakataki kelu. Cek mun sampean pakai buru kelu. Maos panjenengan kol husel kor kalian ketore. Kol husel kor kale, Al-Falak selekor kale, An-Nas selekor kale, ayat kursi selekor kale, Yasin 3 kale, Waqi'ah 3 kale, Ar-Rahman 3 kale, salat hajat 12 kali. Pas langsung panjenengan sareng keluargana. Beda tade. Anak apa? Yo telo kerjat kiai. Mangkana tor kadang tak langkung seporan iki, tor kadang mun menghasilkan anak lenak motor ini ketor kadang mun soro ke bara, soro ke lau, soro ke atas, manglu ke sera tore. Cek lu pangluan putran sampean, kan si waktu nak baik orang saya. Engki pernah punten, ban boleh, badatan kula mirang kemarin bersedung kiai, ada bu bahwasanya cepon mun sebini perpangit, dejak kalah ke lulu. Ya Allah, bener. Dari mana? Anak apa? Mun parapan sebini laleso, ketika lo kan leso nih rajin panjenengan. Bodoh si motong cuko, bodoh si kebay cocok nanti pelayan. Pah ngideh talangkong cia kalak dimin. Anak apa? Mun pah bi sampai nikahan lah, pas teti anak cepon, anak nikah, teti nak kan nak sedu ketondun. Engkil. Sepaling nyaman dulu mas, waktu paling semangat kapi karo. Sebini lastara wudu macam apa kapi mare pas kelako buat top terna pak. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa tetina kadin to pak? Tetina masya Allah langsung hamil
si Raji Kak Dinto umur 9 tahun putranya sudah hafal Quran 30 juz. Baru karena orang sepuh segi atarakan alhamdulillah gani ke paling saya lamun lastare Pak alhamdulillah para panhamil sebini selake terus mau Quran terus dampingin di waktu lahir Kak Disa mana bi ampun lahir andi anak lake nyampeli embi 2 munandi kiai situng tandi semakin kiai pola minggu datang andi alhamdulillah minggu datang tandi ngale ka Pak Belas Arena tandi ngale ke Selekor Arena tandi ngale ke Berlekor Arena tandi ngale ke Pak Polo Arena ini kebiasaan yang Madura biasanya sahabat yang motor temangan tiki mun lake 2 mun andi mun bini situng mun tandi Pak Polo Arena kiai ngale ke setahun mun setahun tandi ngale ke 2 tahun mun 2 tahun tandi Allahumma shalli ala Muhammad. Mantaran barokah amin Allahumma amin. Lah dan iki mun andi anapanya mana tuzbahu yauma sabihi. Nyampeliaki waktu na oleh betongare pas nyamain. Abri nyamah cek ngalak CCTV. Katipun apa saya konsultasi dak ke Samsul. Konsultasi dak ke Mahrus, badhe ke Kusnadi ban selain cek ngalak CCTV. Tepak ke Selopot, tepak tentang ke Gule pas nyamah sera Lilis Karlina. Ganteng Pak Lilis Karlina. Inyamai Lilis Karlina karena pun apa situng orang uton Kak Dinto kan nemu nak kana ibu kodu terjadi pemilu napa nih Kak perkawinan hamil dahulu ngandung tadi lah kena buang tetina sebab ben kodu kalau empat itu orang bisa nemu nyamai sera Lilis Karlina kita nyaki bingung napa artinya Pak ekor bung bilih sedang kita naik ya Allah mantan selamat amin Allahumma lu malah beda bae mun reng matur kan toman gula tugas nang yang penemu orang tanya ki gula serang nyaman putra nabu melas daerah mabu engki kiai gula i waktu na lahir tada orang sekali kol situng malam selake bade Malaysia gula karo ketibi pas nyame melas bi gula ini melas menolone ketetin ketemuan pole ben orang nyame nemu minyamin mau apa Pak? Engki gaya gulan di anak situng 2, 3, 4 di kemate kapi. Les terakhir nih kepi gulan nyamain nemu dengan harapan pola-pola ini kita mati boleh. Alhamdulillah selamat Pak. Baru kananya masanya mah nemu mantaran selamat kapi. Amin Allahumma amin. Lah sepaling saya boleh. Dia boleh segala montoran anak saya. Waktu perapaan. Nurasi sekulaku mantaran di anak tulian. Amin Allahumma. Waktu na parapan na panyamana, parapan ngempen mau saki Quran, alhamdulillah. Quran tauning mau saki solawat. Dhuhruddinul muayyad bidhuhurin Nabi Ahmad. Pusen oba. يمم نحو المدينة ترى الأنوار pusen ubah boleh bagian akan abu lempu ya man sallaita bi kullil anbiya pada pusen ubah boleh sallallahu pada mun tahu ning selawat kiai punten pola ning situ aja engkinyan sampean mun tepak ke selopot ada yang tahlil boy mun tak tahu astaghfirullahaladzim li wali walidayya saya tak tahu astaghfirullahaladzim li bali dayya beda sangat nih Pak engkil pernah gula ke Batam di Batam itu saya pernah dakwah selama 1 bulan di sana makin situ ngoreng nikah doktor Masya Allah profesor kenin targetan gula terus napa nyamana terong ngaji jipon apa Pak ibadatul ahkam ihkamul ahkam riyadhus shalihin punten kiai kadinto kiai apa ternyata saya bagian apa ikro alif fathah alif kasra karo masih bejaki mun tak tahu doktor pun apa kadinto doktor di bidang kimia doktor di bidang komputer doktor di bidang matematika mun seru ngaji tak tahu. Maka alhamdulillah panjenengan mulai diminta saja amin Allahumma mau saki Quran apa to karwa mun uning baca ki selawat tahun ning Quran taning selawat dikeren korsenga lagu ni jak kelero tebak ke selopot dikere ke lagu ni kelero la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mati anan sampean karo Pak
Bemadani ke Pak, mati ya. Kadin to lagu atau tikiran khusus mayit dari langker hiba ka? Badan nang make lagu, iki mana punta? Make lagu, kumun kelero sampai ya. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ngo adanya benar apa? Kele lagu na kelero. Karena pada lagu na ring mata nih Pak. Senyaman dere mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Gitu tak ngidanan. Ngede tak oning Quran, tak oning solawat, tak oning tikiran, dermah ngalaki lagu dangdut pada. Ya mun tak boleh, tapi senyaman.